Hi, this is JK Tapu Kumar. ଏବେ ମୋର ତିନିଟା ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆ ତତେ ଲୁଚେଇ ଦେବି ମୋ ଛାତିରେ, ୟାସି ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଝୁମକା ଟିକେ ତୁ ତ ହଲେଇ ଦେ, ସେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି JK ପ୍ରଡକ୍ସନରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଆମର ହୃଦୟ ବିଚରା ଖୋଜେ ତୋ ସାହାରା, ସେ ବି JK ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। एमती गीत आ तोते लुचेई देवी गीतटी बहुत ट्रेंडिंग रे चलती, बहुत रील्स भी चली आपण मैंने शुणु गीत को जाकि रील्स बनातु। गीतटी एमती तू ऋतु फुलबार मासी तू निजठु निजर बेसी तू आसुथा सब बार तिथि रे तते चाहुथिबी सबुदिन सबु राति रे आ तते लुचेई देवी मो छाती रे आ तते लुचेई देवी मो छाती रे आ मो छाती रे।